Okay. Ito'y hatod sa SPMC ron ganyan. SPMC ron. Okay. Noon daw ito Mulakaw. So, alas 12 na. 11:57 na. Ang instruction kay 12 noon na ito ihatod sa SPMC. So, duol-duol na naman ang oras. Lakaw na lang ta. Okay, so, diri tagi sa kuan, Guerrero na tagi. Nita mo agi diri sa magsaysay kay murag wala paghapon to na kuha tong 10-wheeler dito. Taka lang eh. Oo, nangitag pasayro.
SPMC na to, tawagan na lang nato. Para kabalutan na sa labi. Ma'am, katuning imong pack meal, ma'am. Yung pack meal na order mo, ma'am. Yes, ma'am. Dito na ako sa labas, ma'am. Sa may, ano, ma'am? Emergency room. Hello, ma'am. Saan kayo banda, ma'am? Yes, ma'am. Dito yung sa... Saan na emergency room, ma'am? Yung sa gilid lang ng ano, ma'am? Triads? Saan yung banda, ma'am? Ah, dito sa labas lagi, ma'am. Along the highway lang, ma'am. Ay, pasok, ma'am. Madami, mangguto, ma'am. Ay, pwede ko pa, ano, ma'am, patulong, ma'am? Pwede ako patulong, ma'am? Doc, sino, ma'am? Doc Noel? Tanungin ko lang sa guard, ma'am, ha? Tanungin ko lang sa guard, ma'am. Kaya, ewan ko kung pwede bang Ewan ko kung pwede bang mag-parking rito, ma'am. Kaya mukhang bawal man ata mag-parking good, ma'am. Wala, dito sa emergency. Sa emergency entrance man kaya, ma'am. Oh, dito ako, ma'am. Ah, okay, ma'am. Ito, ma'am, itong number na tinawag ko, ma'am. Chip, asa ang kuhan sa medicine daw, Chip? Medicine. Okay, so, done deliver na ta. Chip, thank you. Done deliver na ta. Nata sa store, kaya napay una.